Tunashukuru Mungu kwa wakati na muda huu ambao ametujalia tena kuwa mahali hapa wakati huu. Naona wengi bado hawajafika, huenda ni majira, lakini nataka ulize wale ambao hawakuwa asubuhi. Je, wewe hii mchana umekia na ile karatasi yako ya mahitaji? Uko mwalikia nayo? Mwalichache mikono yule tuone. Maana yake nitauliza kisha mafundisho. Nikishachia mzee anafanya matangazo kidogo, tunaingia kwa ile kipindi ya maombi, ni pale tutabiombea. Amen. Tusimame tusome neno la Mungu kidogo. Yohana sura 5. Jean chapitre 5, tunaanzia premier verset, tunashuka kidogo. Hapana 5, Jean 9, je m'excuse. Yohana sura 9, yani sura 9. Tunasoma katika jina la Yesu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Tushangile kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Chukua tena nafasi. Asubuhi tena mchana hii tafadhali uguse tena mkono wa jirani, mwambie sema saison. Umwambie asubuhi tungali naendelesha muti katika kibanda cha seremala. Mwenye haiko na kwa asubuhi haiko na jua yenye tuko naishi asubuhi. Lakini pia na mchana nao iko na neema yake. Nataka fundisha kidogo. Nataka fundisha kuhusu muujiza wa kipofu tangu kuzaliwa. Salimia jirani, mwambie muujiza wa kipofu tangu kuzaliwa. Kuna aina 3 ya vipofu. Kuna kipofu wa kuzaliwa, kuna kipofu wa magonjwa ama tukio, na kuna kipofu wa kiroho. Amen. Kipofu wa tangu kuzaliwa ni wale watoto wanazaliwa huenda hawana macho ama wana macho lakini hayatumiki. Na hii ni magumu sana, na njoo tutazungumzia. Kipofu wa matukio ni yule ambaye alizaliwa mtu mzima, anaona lakini nakiafika mu maisha tu tukio fulani linatokea, circonstance fulani inajiimpose na inaatake macho. Inaweza kuwa ni magonjwa, inaua macho. Inaweza kuwa si magonjwa lakini ajali tu inatokea fulani, nasikia tu aseo kuko vitu vya mbaya viliingia macho ya mtu na macho na kufa hata onaka tena. Na mwii kipofu ya upofu ya matukio uzee. Mtu akizeeka wakati mwingine haonake tena mzuri, na kuna wengine wanakuwa vipofu kabisa. Si mnakumbuka Isaka? Yakobo alimdanganyaka kama ni Esau, jua alikuwa haone. Hakufanyaka accident hapana, lakini kukomala sana ikaacha macho yake naregea na haone tena mzuri. Hata Yakobo vile vile katika kitabu cha Mwanzo 48, wakati Yusufu anamletea watoto wake wawili Manase na Efraim, Yakobo alikuwa haone tena mzuri. Alafu saa Yusufu analeta watoto, Yusufu akatia mkubwa kushoto yake na mdogo kukuume yake,
yakajua gisi mkubwa iko kushoto yake, manake atakuwa kukuume ya baba, na gisi mdogo iko kukuume yake atakuwa kushoto ya baba, lakini baba kakiaka kutanisha mikono hivi juu abariki, akainua mdogo juu ya mkubwa. Yusufu akawaza ni juu baba yake alikuwa haone. Babake akamwambia hata sione, lakini najua ninachokifanya, mdogo atatawala mkubwa. Bwana asifiwe. Kipofu wa tatu ni huyu kipofu wa kiroho. Kipofu wa kiroho ni yule ambaye anaweza kuiko napitia marealite za mingi za mubaya mu maisha na anaziona, lakini hagundui kama ni za mubaya. Huyu ni bugonjwa ya mubaya juu ni ya shetani ile. Shetani anaweza kupiga upofu wewe ya mzuri ya ubionaki, bia mubaya tu ndio unaonaka. Unasikiaka tu hadithi wengine wanaendelea, unasikiaka hadithi wengine walifanya hiki na wakafaulu, lakini wewe hata ufanye hauwezi. Kuko tu makutazo unasikiaka lakini hauwezi ziona. Kuko tu mariage zenye unasikiaka unaziona ku statut, lakini wewe hauwezi ziona mu maisha yako. Kuko tu maposte zenye unatamaniaka, lakini wewe hauwezi viona. Na ukiviona unaviona njoo binapita mu maisha ya mwingine, kwako havitapita. Hii mchana mwenye anaonaka vya vile aanze ona binamufikia na kubiishi katika jina la Yesu. No, ukinipa amena, Mungu abifanye kwa maisha yako. Unajua haiko bien usikie bia mzuri bengine njoo biko na biishi, wewe uko nateseka tu. Lazima na wewe bikufikie. Hakuna dhambi yenye ulifanya juu uko nateseka vile. Bwana asifiwe. Sasa maandiko yanasema katika kutembea tembea miji badala ya miji ya Kristo, iko napita, maandiko nasema Yesu akaona kwa kupita kipofu toka kuzaliwa. Huyu kipofu hakuona Yesu, huyu kipofu hakuita Yesu. Ni tofauti na Bartimayo. Bartimayo yeye alisikiaka fujo, wakamwambia Yesu, akalalamikia Yesu. Huyu kipofu yeye haite Yesu, anaikala pembeni ya njia, iko na chunga bamsaidii. Pali haite Yesu, hakuna mwalimwambia na hakusikia. Yesu njo mwenye akamuona. Neema gani hii yenye unaikala tu Yesu akuone? Mimi naomba akuone mchana hii kwa jina la Yesu. Hata iko napita, mtu mwanipe amena niongee kidogo. Biblia nasema Jésus vit en passant. Manake haikukuwa mprograme ya Yesu kutembea ule kipofu, lakini akamuona kwa kupita. Na we Yesu aone probleme yako kwa kupita. Unajua Yesu akiona tatizo lako hatavuka, atasimama analitatua, baadaye anaendelea. Weka mkono wa kuume juu useme Baba, mbele uone ya jirani, anzia kuyangu. Ona hii yayo vraiment mina kuruhusu ukwe gourmand. Sijue kama mnanisikia pale. Kuia yo ukwe gourmand, ambia jirani. Geukia jirani mwambie jirani, vraiment pardon, Yesu hataanzia kuweye, mie njo hataanzia yako. Na ifanyike vile kwa jina la Yesu. Ifanyike, mwenye iko na imani yenjo Yesu anzia kwa byake. Ule mwenye anasimama Yesu asimame juu ya tatizo yake na alete suluhisho kwa jina la Yesu. Niko na katala uendelee teseka na uko na kiatafuta Yesu. Ule Yesu anapotembea asikupite, na wewe akuone na kukutembea. Nipe amina ya juu sana na nifanyike. Jésus vit en passant. Donc Yesu alikuwa anajipitia yake. C'était pas programmé que à visiter ule mtu. Kuko watu wengine Yesu atake asitake atabaona tu. Mimi nakwambia Yesu atawe njoo baba. Kwa kutaka, kwa kutotaka, lazima uone tatizo ya huyu mtu. Ameteseka sana mwi 21 jours, lazima umuingize mu saison yake. Na niko na habari njema kukuambia, na wewe utake usitake, Yesu atakuona kwa kinguvu na atakutendea kwa jina la Yesu. Yesu akaona kwa kupita. Hasa sikia vile linalumiza ni hakuona yeye peke, na wanafunzi ya Yesu nabo bakaona ule kipofu. Sasa wanafunzi ya Yesu sikia vile wanaambia Yesu, Bwana,
Huyu jamaa iko kipofu juu alifanya dhambi. Uniambia sasa, alifanya dhambi juu azaliwe kipofu? Mais c'est touchant. Hivi vinagusa. Ase alifanya dhambi juu azaliwe kipofu. Mwenye anazaliwa kipofu alifanya dhambi wakati gani? Tuko na waza vimoja. Ase alifanya dhambi juu azaliwe. Maana yake mbele mtu aingie mtungu anaweza fanya dhambi. Bwana asifiwe. Kisha akasema, abakauliza tena, hao wazazi yake balifanya dhambi juu wazale mtoto wa kipofu? Lakini sikia jibu ya Yesu. Hakufanya dhambi, hata wazazi wake hawakufanya dhambi ili azaliwe kipofu. Yesu nakaleta hipotezi nyingine yenye haisemei Biblia. Maana nakataka onesha na haiko shetani ndio aliachana azaliwe kipofu. Lakini alizaliwa hivi ili utukufu wa Bwana uonekane kupitia yeye. Ambia jirani, mpaka sasa ulikuwa hauyabarikiwa juu utukufu ya Bwana ionekane, sa baraka zitashuka mu maisha yako. Lakini andika hekima hii, andika hii sagesse. Yesu yalijua kama huyu hana probleme njoo maana iko kipofu. Lakini watu hapo walijua kama uko vyenye alifanyaka njoo maana iko vile. Manake watu wakipona mshida banawazaka tuko vya mubari nyo ulifanyaka njoo maana uko na ile shida. Haiko juu mtu iko mshida njoo inamaanisha uko vyenye alifanyaka. Sijui kama mnanisikia. Batu bakikuona mshida banasema se ni roho mbaya ile. Si tunakuwa banaanza kuona maandiko za kutupiga se. Anaanza funa vyenye alifanyaka. Haiko juu mtu anateseka njoo inamaanisha uko mbaya vyenye alifanya. Kuko wengine wenye wanateseka na hawakufanya dhambi yoyote. Shetani hakubafanyia mbaya. Mtu yeye peke hakuna kibaki yenye alifanya, lakini ni Mungu yeye peke njoo analeta vitu. Mimi nakwambia itafikaka wakati yenye Mungu anaruhusu na mwenye hapashe fungula kinywa kuwe aseme vyote vyenye anataka. Na mzee wetu anasema Mungu akitaka kuinua na kuleta utukufu yake kwa maisha ya mtu, anaweza ruhusu kila mtu amseme gisi anataka, kisha Mungu aseme wa mwisho. Bwana acha watu waseme wa kwanza, kisha mfalme wako akiake sema wa mwisho. Juu neno ya Mungu juu ya maisha yako itakia vuta maneno yote yenye wanadamu wanaweza sema. Ona jirani, mwambie jirani, siko hivi juu ya dhambi, ni Yesu njoo ananipitisha muhivi. Mwambie bia ni Mungu njoo anataka nikuwe hivi, njoo atanitosha muhiki kipindi. Dada ishakuwa avanse anaje ana mariage. Bingapi abamsemaki? Bana msemeana mabongo iko sana beba kama bwana ya watu. Iko sana tokana kila haiko vile. Kwa mwingine mwenyewe anakawia kuolewa, maana yake mariage yake ni ya kilo sana. Ndio Mungu akaonaka mule garçon léger wote. Wewe unaweza mpotezea wakati, Mungu akupitishe kisha wa maana takuyaka ni un coup in flamme. Bwana asifiwe. Me angalia kwenye tunaendea, juu hii message itakuwa baraka sana. Ona kwenye tunaendea. Yesu akaambia wanafunzi hakufanya dhambi, wala wazazi wake hawakufanya dhambi ili azaliwe hivi, lakini ni alizaliwa hivi juu utukufu wa Mungu ionekane kupitia yeye. Yesu akamsogelea. Maandiko nasema Yesu akatema chini. Akafanya akatema chini. Sasa Yesu anatema, mkono ya Yesu ikafuata mate, ikatengeneza matope. Kisha Yesu akatwala matope ya mate yake akatia kumacho ya kipofu. Kisha akaambia kipofu, mzee akaambia kipofu hivi, wende kubirika ya Siloam, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Question yangu ni, misi yaona tangu nizaliwe, unanitia tena na matope kumacho yenye haionaki, kisha unanituma niende kukisima, niende kubirika ya Siloamu, ndapajua
ndafika Siloamu hai, sionake, sipajue, lakini unaniambia kisha kuniweka matope ase niende na uya Siloamu. Nadhani Yesu angeambia mwenye anamuongozaka peleka aye Siloamu. Meambia mwenye anaongozaka huyu jamaa peleka Siloamu, anaambia kipofu njoo wende ku reservoir ya Siloe. Otremandi hata hauna mtu tena mwanaweza kubeba. Mie Yesu nakwambia uende kule. Mtu mmoja ananiambia atafika ako aye. Alipajua niongee nisiongee. Kama Yesu anakuambia kitu hata watu walikuacha, hata haujua kwenye uko naenda, ule kipofu angekuwa na boga. Mnajua juu ya nini? Juu anajua mwenye anamwambia aende Siloamu alisema siku moja yeye ni njia, kweli na uzima. Manake kama ameniambia niende Siloamu hata sina mtu, ile neno yake juu ni neno ya njia, ile njoo yenye taniongoza mpaka mimi nafika Siloamu. Nakuja tabiria mtu moja, kuna watu walikuacha wakafikiri utapotea njia, kumbe hii neno na kupasulia njia kwenye hakuna njia. Piga jirani mkono mwambie hautapotea. Kama ni njia njoo na kuongoza, manake hautafanya nini? Manake ule kipofu alikuwa anatembea, anakumbuka walimwambia aenda Siloamu, ile neno inampeleka mpaka Siloamu. Hata baba alikuacha utafaulu, ile neno ya Yesu itafanya ufaulu. Hata watu wamekuacha na wewe utafika. Gisi tu Yesu ni njia na anakuambia uende. A partir ya leo napasula njia ya mariage yako, mina pasula njia ya kazi yako, mina pasula njia ya biashara, mina pasula njia ya relation, niko na pasula njia ya mavoyage kwa watu moja hapa. Unanipa amena, njia inaonekana. Hata tumaini liko meisha, njia ifanyike tena. Nani mwenye ataleta yoe ya njia mpya? Nipatie amena niongee. Yesu alimutia nini kumacho? Matope yenye alitengeneza na nini? Maana Yesu alifanya nini? Alitema chini. Mnajua kama kutema mu Biblia ilikuwa na maana mubaya. Ukisoma Hesabu 12, 14, kisha Haruni na Mariamu kusimama kupingana na huduma ya Musa, Mungu akapiga Mariamu, akampiga ukoma. Wakati Haruni anakuja semea dada yake Mariamu, juu Mariamu ndio alikuwa grand sere ya Musa na grand sere yake na Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Haruni anakia msemea, Mungu yeye peke akasema hivi, aseme kama baba anatemea mtoto wake, eske haitakuwa kumzarau ile na bamtupe nje juma moya? Manake mata kutema chini ni picha ya mazarau. Sasa Yesu anatema chini pour dire anazarau kwenye ametema. Sasa yenye nitendo yenye wengine wanaonaka ni zarau, njoo yenye Yesu anageuza uponyaji ya mtu. Niko naongea na mtu mwenye balishaka zarau, wenjo Yesu iko na logota na wenjo ataheshimisha kwa jina la Yesu. Ungeelewa, ungenipa amena sana. Niongee nisiongee? Niongee. Ule kipofu alikuwa haikale pembeni na ile mavumbi. Si alikuwa nikala pembeni na mavumbi. Mpepe alikuwa haipitake. Eske alikuwa haifika haibingie ku macho yake. Meli mfungula macho mpaka mate ya Yesu ingie. Kama niiseme, mate natokea wapi? Kinywa ya Yesu ilikuwa nasemaka. Maneno ya Yesu ilikuwa nafahamu miracle. Kama niiseme, mate ni jirani ya neno yanatoka mkinywa. Manake juu mate nazoeana na neno yenye nafahamu miujiza, siku moja mate naye kafanya miujiza. Bwana akikutananisha na watu wa maana, kuko siku naota kuwaka tu wa maana. Na Mungu aifanya partire ya sai. Mina inua hii mkono hivi, nasema Mungu ainue wenye ni wanyonge. Hata kama ulionekana mraifu, akukutananishe na watu wa maana, akukutananishe na watu hodari, na wewe uhesabike mtu hodari kwa jina la Yesu. Kienye banaona nitendo ya zarau, njoo yenye nafungula macho ya kipofu. Ambia jirani, kenye unazarau njoo ke Mungu anatumikishaka. Pole kumwenye alisha kusema mubaya.
Na Samuel hawezi kuwa tu mnaisha kusema mubaya. Hana bahati. Unajua jani hana bahati? Jo atashange langage. Tena Mungu anakuwaka hivi. Bale balikucheka. Njoo wenye Mungu anakuinua mbele yao. Pale kwenye ulizaraulika, njoo pale kwenye Mungu anakuheshimisha. Niulize, ni wapi walijuaka Yusufu ni Mubakai? Ni nchi gani? Mungu alienda inulia Yusufu nje ya Misri. Si ni muile ile. Manake mule walisema ni Mubakai. Njoo mule bakaanza muita premier ministre wetu baba, tusemee tusaidie. Kuna watu walikucheka, watakuheshimu sasa. Israeli biko mbele ya bahari ya Shamu. Si mnakumbuka waliliaka? Musa, kwa nini umetuleta huku? Tunakia kufia huku. Aseba liliaka sana. Or mai inakuwaka na ngambo mbili. Ni mai moja meiko na ngambo ngapi? Hii ngambo moja ya bahari ya Shamu. Bakasikia kilio ya wana wa Israeli. Bakajua hawa watoto hata wanatavuka banaliaka tu. Saba alifika ngambo ingine. Miriam akakamata gitara. Sijue kama mikrofoni ilikuwa akakamata na mikrofoni. Akaanza sifa kule mbinguni sifa ile mai yenye lisikia hapa. Mbona banaliaka leo banaimba? Njoo niko nasema bale balisema mbona ni maskini, leo atasema leo ametajirika. Baliona célibataire na kuambia wao peke batajileta ku mariage yako na hukubapatia invitation. Kuko mwingine anakuchukiaka na nawaza hauwezi fanya maana. Hauwezi oa, hauwezi olewa, hauwezi olewesha. Utamfikishia invitation hata isoma. Anajua tu ni invitation ya mariage. Hajue ni ya wapi, hao anasoma naona tu sale. Kwenye mariage itafanyika lakini haone ni ya nani. Kumbe ni mariage ya ule mwenye anachukiaka. Inafika samedi siku ya mariage, anaambia bibi yake sheri nao mbio tunaenda kula ku mariage. Na anakatala kula chakula ya mwaki. Kumbe atakula chakula ya mariage ya mwenye hapendaki. Anarepase vesta na ibeba meme ku lavage ku mariage ya mtu mwenye hapendaki. Anaingia musala, mbele ingia musala analipa na za moto ku mariage ya mtu mwenye hapendaki. Mpaka anafika musale banatambloke pala, mimi mariage yetu hii hakuya mtu mwenye hapendaki. Banamutia kukiti kwa banamutia nasema sitaki hapa mtie fasi ya mbele ku mariage ya mtu mwenye hapendaki. Banamutia pale na bibi yake banamupa kale ka miss girl, anaanza kula mbio ku mariage ya mtu mwenye hapendaki. Kisha DJ animateur anasimama nasema tusimame kwa kuheshimu wanandoa tafadhali. Anasimama naye ku mariage ya mtu mwenye hapendaki. Kisha saa animateur anasema jina apeti yake ina. Kuko watu benye apeti yao nataka isha juu ya baraka yako. Haujanisikia? Kuna watu apeti yao itakatika juu ya baraka yao. We, kuna wengine hata sukari itapanda juu ya baraka yako. Kuko mwenye atasikia ajinyonge juu ya baraka yako. Roho yake mubaya haitaacha Mungu akukumbuke. Ambia jirani hata wakuchukie, Mungu hayakuchukia. Ni sawa kabisa. Biko naingia. Mnajua ile terme kugaga. Kugaga. Hamujua terme kugaga. Ni Kiswahili ya Goma. Maki kama binagaga maki binaharibika. Binaharibika au biko utamu. Vitu biko hivi au hivi. Juu hivi ni mubaya, hivi ni bien. Biko hivi au hivi. Mambo sawa. Wenda Siloam. Ngoja nikupe hii revelation kubwa sana. Niitoshe nisitoshe. Na njoko nimalizie juu tuombe. Banafika Siloam. Jamaa sana fika. Mai haikuwa muhewa. Mai ilikuwa mkisimu. Maanake ilikuwa wapi? Munijibie. Maki hii njo si kisima. Maki mai iko wapi? Mena kipofu anafika. Si atasimama kwa eskalier hivi. Musikie hii ufunuo. Ufunuo zinakuyaka haziombe hata verse ya apui. Juu zinasikilika zope. Kama mnamisikia. Juu hii ni bora ya nguvu sana, mimi naanza kuprepare.
anatwala mai, si anangali kipofu, anagusa mai, anatia, anagusa, anatia, anagusa, anatia, anasikia macho ndani na kazi, anasikia kwa sababu ndani, anagusa, anatia, anasikia macho inaanza funguka polepole, dongo yenye kwa macho inapotea ile matope. Kisha sasa mniambie, hamuone kama akaona mumai, muniambie nini yenye aliona mumai sali fungula macho? Aliona nini? Maana alijiona. Sasa muniambie huku yulu huko nini? Kama tuko nje huku yulu huko nini? Mkuko mawingu. Mena sana jiona mule mumai. Si mai inageuka kioo yake. Anaona nani mbele yake? Yeye menyuma yake iko naona nini? Manake Siloamu natatufundisha, Mungu akikubariki atajiokipe na maisha yako kwanza, na anakuonesha mawingu kwenye atakupelekaka apre kukutengenezea maisha ya sai. Manake hapa kudunia unapata raha, kisha raha parapanda nayo unanyakuliwa, unaenda. Wale ambao watabarikiwa na kuenda mbinguni wapige yowe kama uko na imani. Yesu akumutuma kumai ingine, alimwambia wende Siloamu niwapatie ufunuo. Siloamu juu ya nini? Mumungini si bangemutuma Betsaida kwa wagonjwa wanaponeaka. Me hakumutuma Betsaida. Si bangemutuma hata ku Yordani, haba kumutuma Yordani. Lakini walimutuma Siloamu. Mnajua kwa nini? Ukisoma Biblia, ukisoma Biblia, Ezekia wakati wa utawala wake, Israeli walikuwa na shambuliwa. Babandi na asiege mwingine. Babandi walikuwa hawaingia yake muvili. Walikuwa tunaingia kumulango ya muji. Wanasimama pale, banafunga mulango, hakuna wa kuingia na hakuna wa kutoka. Sasa benye biko ndani bitu mbili au tatu inabaua. Kia kwanza njale na bauia muli, juma shamba zilikuwa nje ya mwingine. Ya pili kiu ya mai ilikuwa na bauia muli, na ya tatu kazi zilikuwa na kuwa paralize. Sasa wakati wa utawala wa Ezekia kaona kama tutaacha mashamba nje, lakini ifo nitafute gisi ndatia mai muvili. Ifo tutafute gisi tutatia maji katikati ya mji, juu hata adui anakuwa nafika kama tabana mlango, watu wasikufe na kiu, bakuwe na kunyia mai mumungini juu mai iko muvili. Njoo Ezekia atafanya nini? Mtenda soma Wafalme wa Pili 12. Bwana asifiwe. Utaisoma yote. Ezekia akatengeneza makanalization zenye ziko souterraine, zenye hazionekani. Chose grave, kwenye source ya mai ya Siloe litokea. Njoo kitu ya iko extraordinaire, mimi natabambia sana. Hakuenda tosha source ya ile mai ya Siloamu ku Yordani. Juu source ya Yordani ni milima za Sayuni. Kama unasikiaka mlima Hermon, umande yenye natokeaka Hermon njoo yenye napatiaka Yordani mai. Hakusema aende tosha source ya mai ya Siloamu ku bahari ya chumvi. Juu alijua mai ya chumvi ni mai ya kukufu. Hakusema aende tia source ya mai aitosheye ku bahari ya Galilaya. Lakini maandiko yanasema Ezekia mwile kuchimba mifereji zihazionekani, akaenda toshea mai ku source Gion. Baka ako lecteur nasani basomi ya Biblia njoo banaelewa nini kuna. Source Gion inatokea wapi?
Ukisoma Mwanzo sura 2 mstari ya source Gion, aseme wakati Mungu aliumba Adamu akapanda bustani katika Edeni mashariki, akatia Adamu ndani. Ase kisha katikati ya Edeni kukatokea mutoni ya mikono ine. Musila mikono ine kulikuwa Hidekel, kulikuwa Gion, kulikuwa Efrat. Efrat na njo tigre. Bwana asifiwe. Kile kinaniinteresse ni ile source Gion, nayo iko mu 4 bras ya maji yenye inatokea katikati ya Edeni. Njo kwenye Ezekia akaendea. Maana Ezekia alikuwa anataka fundisha nini? Kitu kenye Adamu alipotezaka, muinvisibilite, tunaweza kikokota na kinachomokea muvili. Bitu ya maana vyenye vengine balipoteza mumonde invisible, njo maisha ya maombi, maisha ya magoti. Ukipotea mumacho ya watu, unaomba Mungu sana, vyenye vengine balipoteza vya maana abavionake tena, vitaonekanaka mu maisha yako. Wakati Mungu alifukuzaka Adamu mbustani, Ezekia yeye analeta mai ya mbustani mpaka nafikia mumungini. Sasa Yesu anatuma kipofu anatuma kipofu kumai yenye natokea kwenye Adamu aliharibishia vitu. Manaki iko nataka ambia ukipofu, najua kekilia chaka unateseka, hata hauna zambi, Adamu alibauwaka, lakini uko kia maana kenye alipotezaka. Gisi mina kutanana na weye, Adamu walifukuzwaka mubustani, mimi nakurudisha kumai yenye naweza kukurudisha kubustani. Niko natabiria mtu moya, fasi ya maana zenye wengine walipotezaka, Yesu wewe akurudishe pale. Gion, source Gion, Dieu n'a alimenté réservoir de Siloé. Bienye Adamu alipotezaka, kawana mwenjo kanakia lijuili ya kanafungula macho, macho nafunguka kanajiona Mungu, na Mungu anamuonesha sura yako ile peti yao. Unaona huyu jamaa aliishi maisha ya mrefu sana ya mateso, aliishi miaka mingi hayajipendaka. Juu kipofu hawezi jipenda, atajipenda yeye na hajue sura yake inakuwa. Unajua kipofu anaweza ingia kufoto kisha mtu anaanza muelezea uko hivi kufoto, lakini hajue kama njo vile hivi. Uko watu hapa biko na ile tabia za vipofu, hawajipendaki. Bien hajipendaki, yeye anasema vraiment Mungu aliniumba mubaya. Mungu hakukuumba mubaya. Juu hakuna bawili sawa. Uko speciale mwi dunia, na hakuna mwenye atakuwaka sawa mwi dunia. Furahia gisi Mungu alikufanya. Kuna siku Mungu ataheshimisha ile umbo yako.